नमस्कार दर्शक बंधु। आज मु पुणी आसी गोटे बहुत बढ़िया टॉपिक को लेकिन आपण पाखक आप सभी को मोर वीडियो को स्वागत। आज आम जो टॉपिक डिस्कशन करने चाहूँ से टॉपिक सारांश हूँ कौन कले मनीष जड़े कॉमन मैन कौन कले ता जीवन में सक्सेस हो पार धनवान हो पार आउ केमिति सी कौ प्रोसेस रे कौ रास्ता चलिए सी भल भाव पैसा को संचय कर पारिबा आउ जड़े रिच पर्सन भाव समाज रे निजको प्रतिष्ठित कर पारिबो। फ्रेंड्स थरे कौन होइछि गोटे रिव्यू है से रिव्यू रे जिते समस्त रिच मैन अच्छी से समस्त को पचरा हला कि अर्थ उपार्जन केमिति हो पारिबो, केमिति तमे धनी हो पारिबो, केमिति तमे माने जो तुम रही बेसिक नीड्स ताठू अधिक केमती प्राप्त कर। तो सेमानकर रिप्लाय कौन था जानी से समस्त रिच मैन गोटे रिप्लाय देते कि अर्थ परिश्रम नुहे सिस्टम रे बने। यही जिनसटा को बहुत गुरे लोक को पचराला कि आपण मैंने यहाँ को सारांश बुझातु माने डिटेल्स बुझातु यहाँ केमिति जिनस तो से समस्त डिटेल्स बुझेले आउ से जिनस को आम सब रीड कलु। रीड कलापर ही आम ब्लॉग टी करुचु आपन को मुझे जिनसटी जनवाई चाहूँगी कि गोटे एग्जांपल माध्यम से बुझे दूसरी जोटा कि आपन को भी बुझा सहज हम कि दी जन लोक थे राजू एवं रवि। राजू जी थिला सी पूरा दिन परिश्रम करुला सका 9टार ड्यूटी जाऊला राति 9टा को ड्यूटी खत्म करके राति आसूला आउ ड्यूटी राति आसला कौन करूला सी पूरा टेंशन रे रोला राति जाक निद भी तक होना पूरा एतिक टेंशन रे से रोला कि खाया पीया तार ठीक नाला तार हेल्थ कंडीशन बिगड़ी जाता सी मेडिसिन पर मेडिसिन नौला किंतु परिश्रम पूरा दिन करूला आउ मंथ एंड कौन होता जो सैलरी मिलूला से सैलरी भी 5-10 दिन रे सरी जाऊला पुणी जो खाली हाथ को से खाली हाथ रोला। ये गला अपोजिट ता फ्रेंड ता विषय कह गले कौन सी दिन को मात्र 2 घंटा 2.5 घंटा परिश्रम करूला 2 घंटा 2.5 घंटा परिश्रम करूला आउ गोटे सी सिस्टम चेन तैयारी करता से सिस्टम चेन को जाई खाली फॉलो करूला आउ से सिस्टम चेन ठीक अच्छे ना नहीं से प्रोसेसटा को फॉलो करने दिन को 2-3 घंटा परिश्रम करा पड़ूला आउ ताठू सी आहरी 10 गुणा 12 गुणा अधिक इनकम करूला केमिति कर पारुथला से जिनस डिटेल्स रे आमे जानिबा केमिति करूला कहीं जड़े जब हार्डवर्क करुचे तो सी अधिक काम करुचे तेल सी अधिक पैसा रोजगार करने कथा तथापि सी कम पैसा रोजगार करुचे किंतु जी हार्डवर्क करूनी सिस्टम रे काम करुचे सी अल्प परिश्रम करके बेसी पैसा केमती पाऊँ कहीं गोटे एग्जांपल मो कहूँ वर्तमान समय हूँ डिजिटल समय डिजिटल कंटेंट बनातु डिजिटल ऑनलाइन रे सेल करंतु ये सब जिनस डिजिटल कंटेंट मीन्स यूट्यूब वीडियो हो गला ऑनलाइन बुक हो गला ई बुक हो गला देन वीडियो एडिटिंग हो गला ये सब जिनस आप थे शिखीगले ताल ये सब जिनस कौन यूट्यूब वीडियो थे बनइले पैसा सी आपको प्रति मासरे देला कौन से गोटे ई बुक कले जी किणला से पैसा आसी चलला ये होगा सिस्टम। तेणु सेकेंड जन कौन करूला कि से ये सिस्टम फॉलो करूला फास्ट जनकर सिस्टम किसी नाला सी परिश्रम कला तो पाख पैसा आसला ये भाव में। तेणु आम भी आम निज लाइफ रे किसी सिस्टम करवा। तो फ्रेंड्स एबे प्रश्न उठूँ आम सिस्टम बनइबा केमती आज ए नॉर्मल कॉमन मैन आम गोटे जॉब करुचे तो सिस्टम केमती करवा। फ्रेंड्स सबकि जिनस करा गले समय दरकार तेणु समय आपड़ जदि कहे नाई मु 10 दिन ट्राए कली 15 दिन ट्राए कली होनी छाड़ एमती हो पारन समय सफलता समय मागे ए कथाटा आपण मैंने शुणी थे मु भी बहुत जगह शुणी। तेणु सफल हवा हेले कौन सी कार्य आमको किसी समय ता पछरे यूटिलाइज करने को पड़ो। तेणुक आम समय यूटिलाइज करवा केमिति आपड़ जॉब करूँ फास्ट गोटे एग्जांपल दूसरी एमती नुहे कि मुझे कहूँ बोली आपण मैंने करेंगे गोटे एग्जांपल दूसरी कि फास्ट आम गोटे यूट्यूब चैनल क्रिएट कले से किसी कंटेंट आम पूरा दिन जॉब करुचे फ्री टाइम हो कि जॉब सारिक घर को आसला हो किसी समय काटिकी संध्या बेलटा आम गोटे कंटेंट राइटिंग कले सकाल सकाल से कंटेंट अकॉर्डिंग वीडियो शूटिंग कले
ଠିକ୍ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ 5 ମାସ 6 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବେସ୍ ହେଇଗଲା, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଗୁଥିଲା 6 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟ ଆଉ ଏବେ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହାବିଚୁଏଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପରେ 6 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ ପରେ ଆଉ ସେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେଲି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଯେଉଁ କାମ ରହୁଛି ସେ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ କାମ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ କି ହଁ ଏଇ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବି, ଏଇ ଉପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ଉପରେ ଆପଣ ପୁଣି ସକାଳୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ବଞ୍ଚିଲା ସେ ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ହଁ ଏଇଟା ଶିଖିଲା ପରି ଜିନିଷ, ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଲେଖିକି ରଖିଲି ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ବି କିଣିପାରିବେ, ପଇସା ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ କି ସପୋଜ୍ ଆପଣ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସେ, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଇ ବୁକ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଇ ବୁକ୍ ତିଆରି କଲେ ଆମାଜନରେ ଆସୁଛି ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମାଜନରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ସେଥିରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲୁଥିବ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଭରେଜ୍ ଭିତରେ ସେଇ ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ରଖିବେ ବୁକ୍ର, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ଦେଇକି ସେ ବୁକ୍ଟିକୁ କିଣିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆଉ ବସି ବସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିବ, ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିବ। ଇଏ ହେଇଗଲା ସିଷ୍ଟମ୍। ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଇ ବୁକ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ କଥା ହେବା ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍। କେମିତି ଆପଣ ଆଫିଲିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କଲେ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ ଆମାଜନ୍ ହଉ, ଆଫିଲିଏଟ୍ ଓପନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ବେସ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଫିଲିଏଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟିକୁ ଭଲ କିଣିଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ୍ ମିଳିଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇ ଶୋଇ ପଇସା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ମୋତେ ମାତ୍ର ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହେ। ତେଣୁ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧାରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଏଥିରେ ହେଇପାରିବନି, ଏଥିରେ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବେକାର। ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ପବନର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଗେ ମୁଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫିଲ୍ କରିଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଶିଖିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଲି, ମୋର ବି ସେଇଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଥିଲା। ଛାଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଳିବ, କେଉଁ କାଳେ ମିଳିବ, ଆମେ ଆଜିଠୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିବା, ଏମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ବତେଇଲି, ସେମାନେ ବି ଏଇଭଳି ଜିନିଷ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଲାଗିଯିବା କି ସିଷ୍ଟମ୍ର ସହିତ କାମ କରିବା। ସିଷ୍ଟମ୍ର ସହିତ ମୁଁ କହୁନି କି ଆମେ ଅମ୍ବାନୀ ଆଡାନୀ ହେଇଯିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଫ୍ଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିପାରିବ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ରଖିକି ଯାଇପାରିବା, ସେତିକି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ତେଣୁ ସେତିକି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନେଇବା କି ଆମେ ଆଜି ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ସେତିକି ହଇରାଣ ନ ହେଉ, ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ଯିବା। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ବି ଅଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଶିଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।